मैं कहीं डाको पैसा दे ठीक है यार डाको ना फोटोटा उठेले हो पड़े स्त्री पाखर काट पड़े डेक्ची फेक्ची खाइ काट बेलना बाड़ी खाइबो अपन साइड चीज कहीं के बाहर तीन बर्बाद है हमर हमर दुकानी लोक ना अरे बाबा हुकुम बहुत है बाहला परे वॉइसटा सुबह जा उठा देती आपण केतले गोटे प्रैक्टिकल देखिबे जोडा नुआ नुआ बाई देबे तक मोबाइल ले जाके पासवर्ड फिटे के देखिबे स्त्री ना कोन ना कि लिखाई दिबो स्वीट हार्ट माने स्वीट माने मीठा झुरुची डायरेक्ट हार्ट रे पड़ुची स्वीट हार्ट वर्षे पर जाके देखिबा आ स्वीट हार्ट लिखि नथिबे चुइंग गम रे मीठा नाही लिखि दिबे वाइफ WIFE बे वाइफ माने कोन जोडा बाही ना दी ताको पचारिबो वाइफ माने कोन कहबे वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एन्जॉयमेंट माने स्त्री ताको जतर वर्ष भाबिचो बागर वर्षे पर जाके पचारिबो वाइफ माने कोन WIFE कहबे विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम सब बड़े जुटी 3 वर्ष पर छुआ पिला हे गले तापर देखिबो स्त्री नाटा लिखाई दिबो छुआ ना राम जे गुडू साई सोम छुआ मना 4 वर्ष पर बाप बुझी गला सळा ये पिला छुआ नहे कारी जीव जीव बाहरी स्त्री नाटा लिखि दिबे हो माने घर 5 वर्ष पर देखिबे नहीं हिटलर 6 वर्ष पर खाली नंबर के करछि देखलो ना सर कॉल आसबे देखिए लास्ट 35 बची के काटे दे काहे के हेडा सरा से स्त्री करती हो का ना साथी कथा ही जाऊ ना देखि पा की कथा नेबे काम दाम छाड़ी के एकला कमी हेबो कोई आसला वाला आलू दिखले आनिबो सहीला जोड़ा हेई ना हो नाही आ बुढ़ा को कथा कोन कहिबे माने एकरा गुडे इंतिका समय हेया छुआ गनार कहले आपण हसिबे बुढ़ा गनार भगवान वर्तमान टेंशन सुना की मनिष तयारी करथिनी मते ट्यूशन कलेनी गुडे गप कहूची छुटिया गप गोटे लोक थिला से जंगल को जाए तार काठ काटिक आनिक बिकिकी चले एबे तो सब गैस चला हे गलानी एटा पुराना टाइम कथा से थारे गोटे गछ ऊपर चढ़ी एमती कुराडी रे काठ काटुची हठात हाथ झाल हे गला कुराडीटा हाथ भी स्लिप करि गला खसी गला मुंडा जाउची एपरी को मुंडा कोन खसी गला तळे गोटे गोड़िया थिला तारी भितरे से कुराडटा पड़ी गला ये आसला देखिला कुराडी देखा जाउ नाही गामछा पंचा बदलाई के नाहिरे टिके सुरिस तेल मारी के बुडीला घाटिला ओधोटे खने घाटिला पाइला नाही को कादो पकरे पसी आसी कांदेला कहला भगवान कोन कलो पछे जा कुराडी खंडक थिला काठ काठ तो नहीं पिला छुआ परिवार चलतले प्रभु बकु हेड नहीं गल लोक को कांदेला 45 मिनिट खने कांदेला भगवान आ सही पाइले नहीं कहले अल्प समय कांदी थांदा सही जाई कांदी एते समय कांदु जे ना 45 मिनिट कांदु जी कहि से पानी रे भगवान बाहर लेते की सही जुए ए लोक कहला तू की लागे कम से कहला मुपा भगवान हेरी मु देखि नहीं जुआ जुआ मु तुमको फोटो रे देखि मूर्ति देखि कंचा देखि नहीं करता वाला तो भगवान कहले कौन ही ना प्रभु जदि आश्चर्य सुनो मोर कुराडीटा एटी काठ काटु तो नहीं पानी रे पड़ी गला भगवान कहले कांदिनी मते भल लागुन तू कांदिले मु आनु जी कहि भगवान पानी भितरे बुडी गले गुडे पूरा सुनार कुराडी आले पूरा सुना माने पेंटोटा भी सुना ओगोटा भी सुना कहले एटा तो जे देखला कहले ना एटा हळदिया कलर देखाउ कि एटा मोर सुना को कहला हळदिया भगवान कहले आश्चर्य रखि देले पूरी बुडी गले पूरा गोटे हीरा रो कुराडी आले पूरा हीरा कहले एटा तो ये कहला मो दियो छुकी को तू भगवान टी भगवान कहले काई की बात सारा मते ना बुझे साबुन मारी के बाथरूम रे पड़के तोर मुंडो माडो होई भगवान कहले कि काई की एटा काचोटा भगवान कहले आश्चर्य सुनाटा को कहूची हळदिया हीराटा को कहूची काचो अबे तो कुराडी किमिति बोला एमति देख भगवान एटा मोर काठो पेटो लागी कि ओगटा लुहा भगवान कहले मते बुझौती का कुराडी कोन कहि रखि देले पुनी बुडी गले तार ओरिजिनल कुराडी टिके आनले कहले एटा तो कहला हो प्रभु एटा मोर मते गुटे कथा को भगवान मु अधगोटे बुडी की पाइली नहीं तुम कोन गुटे टुम की बुडी जो गुटे गुटे धरके आउछ या भितर एते कुराडी अछि किंती पाउछ तमे भगवान कहले ए कुराडी किमिति पाइली सेटा बड़ कथा नुहे आजिका दिन रे जेतेबेले सबुआडे टाउटर खंट चोर अछंती से समय तो भलिया गुटे लोक को देखिली जे सुना को चिनी पाउनी हीरा को चिनी पाउनी वाह खुशी हे गेले बे तीनटा जाको दे देली नहीं जा ये सुना कुराडी भी ने हीरा कुराडी भी ने तो कुराडी भी नहीं जा ये गप आप आगु सुनिथिले कि हां मु कोन मूर्ख से गप कहि टाइम खेबी मोर गप एठू आरंभ आउ दिने से लोकटा तार सिंदी सकाळ पकड़ पकड़ खाई देकी कहला जंगल को जिमे काठ काटी नहीं आओ जस्ट सिंदी दुआर मोहर गोड़ रखी छी ता स्त्री पछु देखला टिके सुनिबो एठी गुडे भल कथा जानता स्त्री मान को एटा गुण तमे दिनो जाक ताके सके मुह गुंजी की दिबे किछि कहियो नहीं तमे कुआडे गुडे मूड करके मिदी बाहरिबो पछु सुनिबो ये कहला हट के कह किसो
ସେ କହିଲା ଛୁଆ ତ ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଲିଟାରେ ଘରେ ରହିବି ଚାଲ ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଆଉ ଇଏ କହିଲା ହଁ ମତେ କାଠ ବୋହିବା ନାଗି ମାଲ ମିଳିଗଲା କହିଲା ଚାଲ ଯୋଉ ଗଛଟାରୁ ତା କୁରାଢି ଖସିଲା ଏଇଟା ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲା କାଠ କାଟିବ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କି ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୋଳି ଦିଟା ପକାଅ ମୁଁ ଖାଏ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଡାଳ ହଲେଇ ଦେଲା କୋଳି ଟପ 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 ପଡିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ହେ ଏଗୁଡା ମଳିଆ ହେଇଗଲା ଧୂଳି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏଗୁଡା ଖାଇବି ନାହିଁ ମତେ ଭଲ କି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ପକାଅ ମୁଁ ଶାଢୀ କାଢି ଦେଖେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ତାର ଗୁଟେ କୋଳି ପକଉଛି ଡାହାଣକୁ ବାଁକୁ ପଛକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ହଉ ହଉ ତାର ବେଳା ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସେ ଗଡିଆ ଭିତରେ ଗଳି ଗଲା ସେ ଉପରୁ ଆଗେ ଲୋକଟା ଦେଖିଲା ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆସି କହିଲା ଭଗବାନ ତମେ ବହୁତ ଖରାପ 100-150 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କୁରାଢି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଗଳିଗଲା କୁଆଡେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କୁଆଡେ ପଶିଗଲା ତା ଶାଢୀ ଛାୟା ବ୍ଲାଉଜ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏତିକି ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନା ଥିଲେ ଆଉ ଲେଟ୍ କଲେନି ପୁଣି ବାହାରିଗଲେ କଣ ହେଇଛି ନନସେନ୍ସ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ସୁନା କୁରାଢି ହୀରା କୁରାଢି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ ଏ ଲୋକଟା କହିଲା ହଁ ର ଆଣୁଛି କହିକି ବୁଡି ଗଲେ ପୁରା ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ସନି ଲିଓନ ଭଳିଆ ଆଉ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସନି ଲିଓନ ଏମିତି ନାହିଁ ଆଗକୁ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ଦେଖିଲା କହିଲା ହଁ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ଭଗବାନ କହିଲେ ଶଳା ଗାଲ ଗୁଳିଆ ପିଟି ଅଭଦ୍ର 15 ଦିନ ତଳେ ତତେ ସୁନା କୁରାଢି ହୀରା କୁରାଢି ଦେଲି ମନା କଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ଖୋଲିଦେଲୁ କହୁଛୁ ଏଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭଗବାନ କହିଲେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ମୁଁ ଏଟାକୁ ମନା କରିବି ଏଟା ମୋର ନୁହଁ ରଖିଦବ ପୁଣି ବୁଡିଯିବ ତାପରେ ଓଡିଆ ହିରୋଇନ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବ ମୁଁ କହିବି ଏଟା ପ୍ରଭୁ ମୋର ନୁହଁ ପୁଣି ରଖିଦବ ବୁଡିଯିବ ତାପରେ ମୋର ସେଇ କାଳି କୁତୁରି ମାଇକାନାଟାକୁ ଆଣିବ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଏଟା ମୋର ଭଗବାନ କହିବେ ତୁ ଏତେ ଭଲ ହୁଏ ଶୁଣେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମନା କରୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ 3ଟା ଯାକ ନେଇଯା ଶୁଣା ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ ଭଗବାନ ତ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳିବା ଲାଗି ଆସିବ ଡାଲି କେତେ ହେଲାଣି ଜାଣିଛ ଇଏ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷକୁ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଘର କପ୍ତିପଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆର ଶରତ ଆମର ପୁରା ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ମୋ ବାପା ସିଆଡେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ପୁରା ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭାଡା ତୋ କଥା ଗୁଡାକ ଏମିତି କହୁଛୁ ତୁ ଏଠି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ମାନେ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି କଣ ଗୋଟେ କରିବି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ପ୍ରେମ କରିକି ବାହା ହେଇଗଲି ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଗଲା ଜାଣିପାରିଲିନି ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ମୁଁ କେମିତି ଯାଉଛି ଦୌଡ଼ି ଦେଇଦେବି ମରିଯିବି ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହିଲା ନା ନା ସେମିତି ନୁହେଁ ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଉପାସ କରିକି ଯାଇକି ଜାଗର ଦିନ ଦୀପ ଯା ଶିବ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତୁ ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଉପାସ ରହିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ନେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଗରରେ ଝିଅ ପିଲା ଭାଉଜ ଏମାନେ ସବୁ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା 40 ପରେ ଟୁକା ବି ବସିଛନ୍ତି ଦୀପ ଧରିକି ଆଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ଇଏ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଦୀପ ଧରିକି ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏରେ ଭାବା ନା ଆଙ୍କର ଚକର ଅଲଗା ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଶିବ ସେଠି ଷଣ୍ଢ ସେଠି ଇଏ ଟୁକାଙ୍କର ନଜର ସିଆଡେ ନାହିଁ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଫାଇନାଲ କରିଦିଅ ମାଲଟା ଆଜି ଏଇପଟେ ଧରିକି ପଳେଇବି ମୁଁ କହିଲି ରେ ଶଳା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଲିଟାରେ ବସିବି ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଯଦି ମତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କରିବାର ଅଛି ମଣିଷ କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କୁକୁର କରିବ କୁକୁର ମାନେ ହସନେ ଦେଶୀ କୁକୁର ହବ ନାହିଁ ନା ଦେଶୀ କୁକୁର ଗରମ ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ ନା ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଯୋଉ ଧୁବୁଲା ଧୁବୁଲା ଗୁଡା ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ସେଇ କୁକୁର ହବ ଇଂଲିଶ କୁକୁର ତମେ ହସୁଛ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ବାବୁ ଯିଏ ରଖିଥିବେ ଧଳା କୁକୁର ଗୁଡା ଦେଖିବ ସେ କୁକୁର ଗୁଡା କି ଜୀବନ ତାଙ୍କର ତମର ସୋମବାର ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇବନି ଗୁରୁବାର ଏଟା ସେ କୁକୁରର କିଛି ନାହିଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସବୁଦିନ ଚିକେନ ଖାଇବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଲୁଣ ଅଧିକା ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଶଳା ଆମେ ଭାତ ପାଉନୁ ଆମେ ଭାତ ଡାଲି ପାଉନୁ ଶଳା ତୁ ଚିକେନ କୁ କହୁଛୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ତମର କିଏ ଗୋଟେ ଥାନାର କେସ୍ ଅଛି କି ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଅଛି ଛୁଆର ପରୀକ୍ଷା ଦେହ ପା ଖରାପ ଟେନସନ କୁକୁରର କିଛି ନାହିଁ ସକାଳୁ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାକୁ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ବୁଲିବ ତାର ମାଲିକ ନହେଲେ ଚାକର तार गुड़ टेका काम सर 1.5 घंटा खंडे पर से घर को आस रोजा 3 नंबर लाभ कौन ना जदि मालिक थी कुआड जाइए तार माँ पाखा माँ धरिकी शोब जदि बाबू थी झील पाखे शोब कि सौभाग्य कहला मु कहली नेक्स्ट जन्म प्रभु मत कुकुरते कर कहीं भुवनेश्वर जो नुआ नुआ जा रही मोर साइड घरे जन बाबू अच्छा
ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି ଏତିକି ଉଞ୍ଚା ମୁଁ ଗାଁରୁ ଯାଇକି ଆମ କୁକୁର ଗୋଟେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଏଡ଼େ ନାଲିଆ କାଳିଆ ଛାବୁଲା ସିଏ ଶଳା ଏଟିକି ବଟା ମୁଁ 3 ମାସ ଯାଏଁ ଜାଣିଛି ଏଟା ବାଛିରି ମୁଁ ଭାବିଛି ବାଛିଟା ରଖିଛନ୍ତି ହବ ଦିନେ ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଶଳା ଭୁକିଲା ମୁଁ କହିଲି ବାଛିରି କଣ ଭୁକୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଟା ଶଳା କୁକୁରଟା ସେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ କୁକୁର ତା ନାଁ ହଉଛି ଗ୍ରେଟେଲ ଏଡ଼ିକି ବଟା ତା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାକ୍ ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାକର ଅଛି କି ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଥିବେ ସାରା ଯେମିତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସେମିତି ବୁଲିବ ସେମିତି ତୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ଯାଉ ଆମର ସେଠି ଯୋଉ ଦେଶୀ କୁକୁର ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି ବାଇଆ ମାଳ ଝୁମୁରି ଏଡ଼ିକିଡ଼ି ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁର ଦେଶୀ ନା ମୁଁ ଆଉ ତା ନା କାହିଁକି ଦେବି ମୁଁ କଣ ଇଂଲିଶ ନା ଦେଇଛି ମୁଁ ତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ ଦେଶୀ ମୁଁ ଦେଶୀ କୁକୁର ଦେଶୀ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାକ୍ ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଇଏ ସାରା ଦେଶୀ କୁକୁର ଭଳି ତାକୁ ଦେଖ ଝୁମୁରି କହିବ ବାଇଆ ଦେଖ ବେ ସିଏ ବି କୁକୁର ଆମେ ବି କୁକୁର ତା ଦେହ ଦେଖ ଚୁଟି ଗୁଡା ଦେଖ ଗୁଟା ଗୁଡା ଆମ ଦେଖ ସାରା ଗୁଅ ଫୁଅ ନାକି ଜଟା ହେଇଗଲାଣି ସେଇବେଳେ ଯୋଉ ଜାକ୍ ଯାଉଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ସିଏ ବି ଦେଖେ ନା ଡେଲି ଗଲାବେଳେ କହିବ ଆଉ ଭାଇଆ ଭଲ ଏମାନେ ଝୁମୁରି ବାଇଆ ହଁ ଆମର ଭଲ ହଁ ଦୌଡୁ ନା ଏମିତି ଡେଲି ଦେଖାଯାଏ ଭିତରେ ଦିନେ ଜାକ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଝୁମୁରି ପଳେଇଲା କହିଲା ଇସ୍ ତମ ଦେହ କି ବାସନା ନା ତମେ ସାର୍ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଲଗଉଛ ଆଉ ଆମର ଦେଖୁନ ଗୁହ ଗନ୍ଧ ବାଇଆ ଗଲା କହିଲା ତମ ଦେହ କି ଥଣ୍ଡା ମାଲ ହଉ ତମେ ଏସିରେ ଶୋଉଛ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ରାସ୍ତା କରରେ ବି ଶୁଣୁ ସାର୍ ଟ୍ରକ୍ ଚଢେଇଦେବୁ ଜାକ୍ କହିଲା ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା ନୁହେଁ ମୋ ବାବୁ ଝିଅ ବାହାଘର ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଦିନ ସବୁ ଯିବ ବଢିଆ ଖାଇବା ହେଇଛି ଚିକେନ ମଟନ ଫିସ୍ चिंगुड़ी ये सा देशी कुकुर ये कौन जाइए ना भाई आम जीवु ना आम कुकुर गुड़ा काले पिटा पिटी करेंगे तुम कह जाक भाई आमको निमंत्रण कर इनवाइटेड गेस्ट इनवाइट हो पेट बाटे खाइब ये 3 जन जाक हौ भाई ताले आम जीवु नवेम्बर 13 तारीख दिन ये देशी कुकुर केमी जी से कौ कादुआ पकड़े बुड़ी बाड़ी चिकन चाकन हो मन से बाहर जी आज 3 जन जाक जो सन्ध्या बेले जाइए बाहागर जगह पहुंची गले आजिकल बाहागर सब देखु एमती लाइट गेट लगी घर मालिक मालिक जहाँ डाक आगे आसमती नौ ये जो 3टा गले देखीदे कहले फाइनाल माड खाइबा आज झुमुरी कहला कहीं ना देख से बाबू बाबू आनी डाकी देखिए नौ तू जाक भाई जब आमको निमंत्रण कर तू गेट पाखे रहा कथा ना नहीं आम बर्तमान पड़े जब बाड़े देवे झुमुरी कहला तू फाइनाल भाई तो मुंड काम करूँ बे से अमेरिका आसले भी कुकुर ना ताको गेस्ट मान डाक लगे छाड़े सी भितर कौटी थी खाଇବା पीवा तो बढ़िया बासना आसुची भाइया कहला तुम शुण झुमुर नानी माल तुम थाओ मु जाऊँगी आगे जाक भाई की देखा कर खाईदे पलि कहले जा ता बेला खराब साटी मेन गेट पे पड़ेगा जस्ट एमती गेट 20 हाथ खंडे जाइए से 2-4टा टोका ठिया कथबार्ता होते बर केतु आसो भल ना सब बे कुकुर भाई कहले कुकुर पशुची मारिदे किए गोटे गुईठाटे से जो बाइया आग पाखे पहुंचला झुमुरी माल पाखे कहला मुझे मार खाइबा कथा कहि एमाने जीवे नहीं पाखे पहुंचबी झुमुरी कहला जाक भाई सहित देखा कहला ना मु तो फ्रंट पटरू गली पाइल नहीं बोधे पछाड़े बांधी बुंदी देइथिबे आ माल कहला खाइलु ना हाँ बढ़िया लोक मु जस्ट जाऊँगी यही गेट पाखे तो देले पड़े झुमुरी कहला पछपटे बांधे तू तो खाई पड़े मुझे जाऊँगी पछपटू जाक भाई की देखा कर खाई पड़े भाइया कहला हाँ हाँ जा यार बेड़ा खराब ये पछपटू जो रोषेईबास करते से टेंट टेक भितर बसीगला से जो रोषेईबास करते लोक गुड़ा कुकुर कहले माट आरंभ तू ता पिटिली ये बात पाऊ ना कुआड़े जीव 15 मिनट खंडे खाइला पर से टेंट कपड़ा छिड़े पलि आईला आंख पाखे झुमुरी कहला ये बाइया कहला झुमुर नानी खाइलु हाँ रे अति बढ़िया लोक मत कहले डाइनिंग जाम अच्छे खाइबा जगह भिड़ तू रोषे घर को जा रोषे घर टेंट कपड़ा टेकिदे मुझे गली गली बहे देले भल कि खाई 10-15 मिनट खाई आईबी आ तो माल कहला तू सामना पटरू गलु बाइया भाई पाइल झुमुर नानी तो पछ पटरू गलु पाइल नहीं बोधे छात फात आड़े बांधे जाक भाई की मुझे जाए खाईदे पलि आसे 2 जन जाक कहले तू जा खाईदे आ ये कौन कला जो खिया पिया कर डाइनिंग तारी भितर पशिगला ता भर 100